Sa Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa labad sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit, bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumardayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Labad sa ulo, punan og bughat, pamaol, punan og hilanat. Balhina sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by Yanang Alagang Unilab. Wow, lechon! Pero basil di may lisan og magka-heartburn. Try Cremelas Cool Relief Liquid. Lami, barato pa. Kung aslo mang kuto-kuto o nanginit ang dughan, pag Cremelas Cool Relief. Sodium alginate plus sodium bicarbonate plus calcium carbonate is the generic name of Cremelas Cool Relief. If symptoms persist, consult your doctor. Ako si Angelito Losada, 54 years old, taga Masya, Agdao, Davao City. Dinhi nako ni dako og nagkaedad sa Davao. Daan kong driver sa tindahan dinhi duol sa mua apan karon nagapamasada nakog jeep adlaw-adlaw. Sa sobrang traffic og kaguot sa dalan, dili malikayan nga maluya og kay tibuok lawas ang puhunan sa pagpaningkamot, may na lang naapirmi ang Centrum Silver Advance. Kadakog tabang labi na sa inadlaw-adlaw nakong kusog og bisan ako ang immunity. Karon pa nga usahay kalit bundak ang ulan human ang sobrang kainit sa adlaw tibuok adlaw. Centrum Silver Advance ang naanda na nakong katabang sa pang-adlaw-adlaw tungod kay dako podnig ginatabang aron makadangop kog mas himsog nga panlawas og naapod kini nutrients gatabang para sa kusog nga kasing-kasing. Lahi na ang kondisyon sa lawas sugod 50 anyos. Adunay lapas 25 ka nutrients ang Centrum Silver Advance nga gi-adjust para sa mga sama natong edad 50 pataas nga kinahanglan gihapon mo kayod para sa pamilya og sama na akong gadrive paghihapon og adlaw-adlaw makigbugno sa dalan. Centrum Silver Advance kanunay gadakong tabang sa akoa sabayan og saktong kaon og exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Naanay bagong energy! Ang kinabagohang best ever Enervon, Enervon C+. Naanay zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6 ug 12 ug vitamin E. Ang kinabagohang best ever Enervon, Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga pre, real talk sa ata. Kainomdom pa ka sa imong kusog sa una? Sa una sayon ra kaayo nimong himuon ang mga butanga di kayahon sa uban. Pero karon di na kaingon ana kakusgan. Kinahanglan nato ang kakusog nga makalahutay. Maong garibikon ko kada adlaw. Mutabang pagpabaskog sa lawas para sa maski unsang pagsulay. Naay muscle building amino acids. Aron ang kusog nimo mas mukusog pa. Siyempre, kauban ang proper diet og exercise. Mauna ang kusog nga panglawas, kaisog hasta ambisyon nimo. Kusog nga gipakusog nimo, Revicon Forte. Multivitamins, minerals and amino acids is the generic name of Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor.